नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। गुजरात नेचुरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड और एग्रीकल्चरल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आज पाटन के हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुषार भट्ट की अध्यक्षता में एक एग्रीकल्चर मेला, नेचुरल एग्रीकल्चर सेमिनार और एग्जीबिशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुषार भट्ट ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा कि गुजरात नेचुरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के जरिए सरकार का साफ मैसेज है कि किसानों को धीरे धीरे नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। केमिकल खेती से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम को देखते हुए आज के समय में नेचुरल खेती बहुत जरूरी हो गई है। नेचुरल खेती से बराबर प्रोडक्टिविटी मिल सकती है और लोगों को शुद्ध खाना और सब्जियां मिल सकती हैं। किसानों को इस दिशा में बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने खेती के इतिहास पर रोशनी डालते हुए कहा कि मशहूर साइंटिस्ट डॉ MS स्वामीनाथन ने बढ़ती आबादी के लिए काफी खाना पैदा करने के लिए साइंटिफिक खेती के तरीके अपनाने की जरूरत बताई थी। इसी के मुताबिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की गाइडेंस में पंजाब में संकर बीज, केमिकल खाद, पेस्टिसाइड और काफी पानी पर आधारित एक्सपेरिमेंट सफल रहे और 1974 तक भारत अनाज प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया। हालांकि केमिकल खेती के लंबे समय के बुरे असर को देखते हुए अब नेचुरल खेती की ओर रुख करना जरूरी हो गया है। प्रोग्राम में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने नेचुरल खेती के बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने, खेती की लागत कम करने और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा अलग अलग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने नेचुरल खेती पर जानकारी देने वाले भाषण दिए, जबकि प्रोग्रेसिव किसानों ने अपने अनुभव और राय शेयर करके दूसरे किसानों को प्रेरित किया। गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्डना उपक्रमे जे આજનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે તેના અનુસંધાને આજે ખાસ સંદેશ સરકારે આપવા માગે છે એ ધીરે ધીરે આપણે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવું જોઈએ, ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળવું જોઈએ, જેના થકી આપણે જે અત્યારે પંજાબમાં પરિસ્થિતિ છે એ રોગોનો ભોગ બને છે લોકો, એના કરતાં પ્રાકૃતિક ખેતીથી આપણે વધારે સારી રીતે ખૂબ જ સારું પ્રોડક્શન પણ મેળવી શકીએ છીએ, સમકક્ષ ઉત્પાદકતા મેળવી શકીએ છીએ અને લોકો સુધી શુદ્ધ અન્ન અને શાકભાજી પહોંચી શકે છે અને લોકોને આનંદ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટેના પ્રયત્ન રૂપે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મારું નામ ગામ રોડા, તાલુકો હારીજ, ઠાકોર ભેમાજી સોમાજી। હું રોડા ગામનો વતની છું અને આ પ્રાકૃતિક ખેતી જ્યારે અમે વડતાલમાં ગયા ત્યારે અમને દેવવ્રત સાહેબે અને સુભાષ પાલેકરની મોટી મિટિંગ હતી, એમાં અમે પહેલાં ગયા અને અમને આ પ્રાકૃતિક વિશે અમને 7 દિવસ ભણાયા એટલે જેમ શિક્ષકો બાળકોને ભણાવે એવી રીતનું અમને માર્ગદર્શન આપ્યું। પછી અમે ઘેર આવી અને દેવવ્રત સાહેબે અમને શપથ લેવડાવ્યા હતા કે તમે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળો અને બીજા લોકોને પણ આવું માર્ગદર્શન આપો। પછી અમે ઘેર આવીને એક દેશી ગાય લીધી અને ગાય લઈ અને પછી અમે અમારા ખેડૂતોને બધાને મેં વાત કરી કે ભાઈ આ રાસાયણિક ખાતર કોઈ વાપરશો નહીં અને એનાથી હાર્ટ એટેક, લકવા, ડાયાબિટીસ, કેન્સર જેવા રોગો થાય છે અને આવનારી પેઢી માટે આપણે આ એક આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું જળવાય એના માટે દેવવ્રત સાહેબનો અને PM સાહેબનો આવો આદેશ છે એટલે અમે એ તરફ વળ્યા છે અને આ ગામ લોકોને હું પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે માહિતી આપું છું। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।